शारदा टीवी देवश्री राजगुरु आपण मानक स्वागत करुछि। प्राचीन सांस्कृतिक एवं मनोरंजन धर्मी ओडिया पाला आमर एई दर्पण कार्यक्रम रे बंदाई श्री बलदेव रोहिणी नंदन बंदाई श्री बलदेव रोहिणी नंदन रेवतीर मनोहर मुसल धारण रेवतीर मनोहर मुसल धारण तब पदे हे बाबा तब पदे हे दैनी करुची अवसादे हे तब पदे हे दैनी पदे हे दैनी करुची अवसादे हे बंदाई श्री बलदेव रोहिणी नंदन बंदाई श्री बलदेव रोहिणी नंदन रेवतीर मन पर मुसल धारण रेवतीर मन पर मुसल धारण तब पदे दैनी करुछि अवसादे हे तुम पदे दैनी करुछि अवसादे कंदर सुर कुमारी इच्छा पूरे रही कंदर सुर कुमारी इच्छा पूरे रही कंदर सुर कुमारी इच्छा पूरे रही गजरू पे चिंता करी करी बध रूपे हे बध रूपे देखी सरिबे नर लटे हे बध रूपे देखी सरिबे नर लटे बंदाई श्री बलदेव रोहिणी नंदन बंदाई श्री बलदेव रोहिणी नंदन रेवतीर मन हर मुसल धारण रेवतीर मन हर मुसल तब पदे तब पदे दैनी करुछि अवसादे तब पदे दैनी करुछि अवसादे त्रेतयारे दशरथ घरे जन्म हेल कई जननी छड़े बनरे बुलिल त्रेतया बनरे बुलिल कई जननी छड़े बनरे बुल लंका गड़े हे लंका गड़े हे इंद्रजित को बधिल हे लंका गड़े हे इंद्रजित को बधिल हे बंदाई श्री बलदेव रोहिणी नंदन बंदाई श्री बलदेव रोहिणी नंदन रेवतीर मनोहर मुसल धारण रेवतीर मनोहर मुसल धारण तब पदे आहे तब पदे दैनी करुछि अवसादे तब पदे दैनी करुछि अवसादे गुहा पदे पड़िबा होवेर की चाल मन पड़े जीवा श्री क्षेत्र 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 जे नील चक्र भारत धारा नील चक्र भारत धारा चाल मन पड़े जीवा श्री क्षेत्र चाल मन पड़े जीवा श्री क्षेत्र बाट मंगला भेटिया छोड़ना बाट मंगला भेटिया छोड़ना बाट मंगला भेटिया छोड़ना बाट मंगला भेटिया छोड़ना बड़ दांडे भक्त संगते हेबा बेला बड़ दांडे भक्त संगते हेबा बेला करुण सब पाखरे हेबा जा चाल मन पड़े जीवा श्री क्षेत्र चाल मन पड़े जीवा श्री क्षेत्र देखी हरि
ଆଜ୍ଞା ଉଠ 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 ବସିଗଲ କଣ କି ଆପଣ ଉଠ ହଁ ହଁ ସତ। ପୁରାଣରେ କଥା କହିବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅବନ୍ତୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ହଁ ପୂର୍ବରେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ କଣ ନାହିଁ ରେ ନାଁଟା ଲେଖିବାକୁ ଅବାଜା ହେଲା ବୋଲି ଅବନ୍ତୀ ବନ୍ଦ କରାହେଇକି ଆଗ୍ରାହାଟ ଲେଖାଏ ଅବନ୍ତୀ ବନ୍ଦ ହେଇକିରି ଆଗ୍ରା ହାଟ ହେଇଛି ଆଉ ତମ ଘର ପାଖ କଥା ନାଁଟା ଭୁଲ ହେଲା ତ ଅବାଜା ହେଲା ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ଅବନ୍ତୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ରୁକ୍ମାଙ୍ଗଦ ରୁକ୍ମାଙ୍ଗଦ ରାଜା ରାଜୁତି କରୁଛନ୍ତି ରୂପ ଯେମିତି ଗୁଣ ବି ସେମିତି ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ସାର୍ ପଢୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦ କିଶୋର ବଳଙ୍କ ଲେଖା ସୁନ୍ଦର କଥା ଚନ୍ଦନ ଠାଉରେ ଆଉ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଶୋର ଧବଳ ରାଜା ରୁକ୍ମାଙ୍ଗଦଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଧବଳମୟ ହୋଇ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ସବୁଆଡେ ଧଳା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଭଳିଆ କୀର୍ତ୍ତିରେ ଧଳା ବୋଲି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ मारिनो जमनी पापे दशर की धवलता बंड भाषण कृतौ रक्तौ तो क्रोध रागे सहित गदहो पंक जेमनी बड़ा ठाकुर वर्ण देखियो किंदी या मारिनो को माखिया दशर कीर्तिर वर्ण किमिति देखा धला क्रोध रागर वर्ण किमिति या देखियो लाल लाल रक्त वर्ण राजा रुक्मांगद कीर्ति धवलमय हो चारिआडे व्यापी जाए राजा रुक्मांगद रानी नीलवती राजा दिने बसिचंदी रानी नीलवती कांदी कांदी आसी पहुंची नीलवती आज्ञा नीलवती आज्ञा कांदुछ कांदी कौन हसबी कौन है कौन आ तम कौन किसी जापार जड़े जाना ना सब बेले तो प्रजा दुखे दुखी हेल राजकार्य बुझिल तमें निजे चिंता करनी तमें मलय ढीरे बिलुआ देव कौन हम मलय ढीरे बिलुआ देव ना स्वामी आपन को जानी ना कांदुच मन पड़गले जगत जानती मन पड़ा किए स्वामी मन पड़े समस्ते जानवे जंगल पड़ा मन जो पड़ो किए जान मन पड़ा मन जाने मो कथा मुझे जानूची पड़ा तुम कौन है तुम कौन जापर ना तुम स्वामी ना गेरस्थ मुझे बुझीपार कौन तुम अलगा स्वामी कौन अलगा स्वामी अलगा गेरस्थ अलगा घईता अलगा प्रकार अच्छा रानी कौन कहू चिंता करना वंश केमती रक्षा हम ओ पुओ झील किसी ना मोर ना कि तमर ना कहार भी ना चंपक
ଆମେ ଗେରସ୍ତ ବାହାରି ଯା କଥାବାର୍ତ୍ତା ତମେ ଧାଡୁ ଧାଡୁ କାହିଁ କରୁଛ? ତୁ ଗେରସ୍ତ ବାଜା ସାର୍ ବସୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ଖରାପ ଓଡିଆ କଥା କାମ ଦେଇଥିଲେ ଶୁଣ କୁହ କେମିତି ବଂଶ ରକ୍ଷା ନୀଳବତୀ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଛି? କେମିତି ବଂଶ ଆରେ ରକ୍ଷା ପୁଅ କଣ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି? ତମେ ଯାଉନା ବ୍ଲକକୁ ମିଳୁଛି ପରା ପୁଅ ଲୋନ 3000 ଟଙ୍କା ଛାଡେ ସବସିଡି ଅଛି ତାପରେ ଆମ ଗାଁରେ 3 ଜଣ ପୁଅ ଲୋନ ଉପରେ ହଁ ଆରେ ସେଇଟା ପୁଅ ଲୋନ ପୁଅ ଲୋନ ପୁଅ ଲୋନ ଆମ ଗାଁରେ 3 ଜଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା ବୁଝିକିରି ଆଣନ୍ତେ ରାଜା ରାଣୀ ଆଜ୍ଞା ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି। କଣ କରିବା ଏକା ବାରିର ଉହାରେ ଶୁଭିଲା ବିପର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରମଧୁ ବୁଢ଼ୀ ନାରାୟଣ ଚଢ଼ି ମନଟା ନଦୀ ଯେ ହେଲେ ଗତି। ରାଜା ରାଣୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି। এই সময় আকাশ মার্গরু বিনার ধ্বনিকে করি বলে প্রিয়মণি নারদঙ্কর আগমন প্রভু কারি বিশ্ব রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল দুলাল দেবকী নন্দন হরি জয় জয় দেব হরে। নারঙ্গ আসন্দি দেলে যে রাজা রুক্মান দাদা রানী নীলবতী কান্দিবার অভিপ্রায় ଦେବର୍ଷି ପ୍ରଣାମ ଶ୍ରୀପତି ହେଲା ହେଲା ତମ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କର। କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ କାନ୍ଦିବା କଥା କଣ ଆପଣ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିଲି ସ୍ୱାମୀ ଆସି ମରିବା ବୟସ ହେଲାଣି ହେଲେ ପୁଅ ଝିଅର ଚିନ୍ତା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ବଂଶ କେମିତି ରକ୍ଷା ହବ ସେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ସବୁବେଳେ ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ କୁହନ୍ତୁ କଣ ହଉ ହଉ ଇଏ ତ କଥା 12 ମାସ 11 ଦିନ ସେ କଣ ଇଏ କଣ ତାପରେ 12 ମାସରେ ଯେତେ 11 ଦିନ ପଡିବ ବିଷ୍ଣୁ ଏକାଦଶୀ କରିବ ସେଥିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଗଣ୍ଡୁଷ ଜଳ ଟିକେ ତୁଳସୀ କଥା ଲୁଚେଇକିରି ଖାଇଦେଲେ ହବ ରାଜା ରାଣୀ क्या ସମୟ ରାଜା ରାଣୀ କି ବିଷ୍ଣୁ ଏକାଦଶୀ କଥା କହି ନାରଣ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା ପରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦୟା ହେଲା ରାଣୀ ହେଲେ ଅନ୍ତଃଶତ୍ରୁ ସୁଭଦ୍ରା ପରିବାର କବି ସମ୍ରାଟ ବନ୍ଦ ହନଗଲେ କହିବା ଭିତରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପାରଦ ମିଶିଲା ପ୍ରାୟ ହେଲା କାନ୍ଦି ଶୋଇବାକୁ ସୁଧାରେ ବଢାଇଲା
ଇଏ ହେଲା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ପଦ ହଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା 10 ମାସ 10 ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରେ ରାଣୀ ନୀଳବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆଚ୍ଛା ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ପୁଅର ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିଲେ ଭୂମିକା ଦୂର ଦେଶ ଭୂଷୁର ମାନେ ଅର୍ଜନେ ଧନ ଭୂଷୁର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିଲେ ରାଜା ପୁଅର ନାମକରଣ କରିବେ। ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ରୁକ୍ମାଙ୍ଗଦ, ପୁଅ ନାଁ ଦେଲେ ଧର୍ମାଙ୍ଗଦ। ଧର୍ମାଙ୍ଗଦ ବୋଲି ପୁଅର ନାଁ ଦେଲେ ପୁଅ ଆନନ୍ଦରେ ବଢିଲା। ରାଜା ରୁକ୍ମାଙ୍ଗଦ ବିଷ୍ଣୁ ଏକାଦଶୀ କରି ପୁଅ ପାଇଥିବାରୁ ରାଜାର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜା ବିଷ୍ଣୁ ଏକାଦଶୀ କି ମାନିଲେ। दर्शक बंधु आपण मानक आम कार्यक्रमटी केमती लगे आशा करुँच निश्चिंत भाव भल लगे आहरी नुआ नुआ कार्यक्रम देखा आपण मैंने आम चैनल को लाइक और शेयर कर आज्ञा हाँ सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं। रोची।